हेलो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं मंडा देखने के लिए। तो दिखाते हैं आप लोग का आगे मंडा। আমি তোমায় চির অনুমতি দিলাম, যাও লক্ষ্মী, তুমি তোমার বাবা মায়ের কাছে বিদায় দিয়ে নাও। এ অনুমতি আমি তোমায় দিলাম। আমি জনমে জনমে জীবনে মরণে বাবা মায়ের আদর করতে করে লক্ষ্মী, তা কখনো হবে না। তুমি আমার এ দাদা
চলো যেটা এই হাওয়া লাগাবো আমি হাওয়া লাগাবো আর তুই বিহার করবি মাইরে পড়বো চল এদিকে 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 যাবো বলি तू मेरा है मैं तेरा हूँ ओ तू महबूबाली हमरा तू भाई कोलाबा बराबर कोलार ओ तू राजकुमारी पत्रे हमरा तू भाई तुम्हारा खेला আর তুই কেমন জিনিস বাকি সাথে আই লাভ ইউ আজকে তুই যাবার সময় আমার একটা কান পড়ে কি অতর বান্ধবীকে নেই আগা মেরা মাল হে কখন বললি যে আমি বিহার করব নাই কখন বললি বলছি কি তোর মডেলটা ভালো না কি বললি আমার মডেলটা ভালো নয় দেখবি দেখবি কাকে ভালোবাসা দেখবি এই নেবো বলি जरा इधर आओ देखिए मेरा मॉडल देखिए बहुत अच्छा लगता है देखिए कैसा है देखिए आई लव यू ये दादा ओ मन नहीं बोलते हो মরে বরাবরে এই জন্য বলে দাদারা ভাই কারো ভালো যখন আমি ছোট ছিলি বাপে যদি একটা চাপা এনে দিত তো ইয়াকে এক খাড়া দিতি যদি একটা সিঙ্গাড়া এনে দিত তো এক খাড়া দিতি যদি একটা মাথার খাড়া দিত তো অর্ধেকটা খাড়িয়ে ধরাকে খাওয়াই बहुत কোথাও পালাই গেল এখন কি করবি বলছে বলছে মুলা চুল ও আমরা কিনা দশা রে লোকের ভিড়ে দাদার বহু ও দাদার কিনা দশা রে লোকের ভিড়ে দাদার বহু পাড়াই গেলেন রে দাদারা পাড়াই গেলেন রে পাড়াই গেল দাদারা পাড়াই গেল ভালো মডেল জিনিস দিব তোকে আমার কিনা দশা লোকের ভিড়ে বহু
আমার পিতার আদেশ এই পুরাঙ্গকে হত্যা করে এই আকার মতো সেই কিছু করে পাঠিয়ে দিলে ওখানে থেকে বহুত অর্থ দেবে, বহুত রুপিয়া দেবে। আমি হত্যা আমি তোমার দুটি পায়ে ধরন করছি চললাম, দয়া করে আমার বন্ধুকে ছেড়ে না চললাম। চললাম এত কোন অপরাধ নেই, আমি ভালো তুমি বারবার আমার সুরকানে মাথা দিলা, কারণ আমি ঘোরাম জড় খাবি গোল ভাত জড়গুলি ঘোরাই আমার খাদ। कोई तो यहाँ है नहीं है? मामा से मेरा बीवी को देखा है, आप लोग को शक नहीं है? झूठ मत बताइए, मेरा बीवी सब कुछ है। अगर सब का चीज खरीद के देना होगा, सब चीज खरीद देना मिलेगा, लेकिन बीवी नहीं मिलेगा। बीवी कहीं मेला में नहीं मिलेगा, कोठिला में नहीं मिलेगा, झंडा में नहीं मिलेगा, कासमुकर में नहीं मिलेगा, या गोला भी नहीं मिलेगा। मेरा बीवी है तो बहुत छिपा के रखो भैया, बता दीजिए ना। वो चाहता हो भैया, आप लोग देखा ना मेरा बीवी का
देखली तो मेन रोड देखली तो मेन रोड कहाँ पर छोड़ी अरे देखली तो मेन रोड कहाँ पर छोड़ी हाय अरे फटक फटक बोलती रहे कुंदरी की बड़ी अरे देखली ये भाई पान खाबो एगो ये पान खाबो खाबो और अभी खोई दे तू खाबो करे करे एगो ये पान खाबो बिजली बाती घोटे यह गिरा कौन सा बच्चा पड़ा हाँ ऐसा अरे बिजली बाती क्या बोलो सब ठीक ठाक है ना? हाँ एकदम ठीक है। माला में एंजॉय आ रहा है ना मेला में? एकदम मेला में बहुत एंजॉय लग रहा है। पूरा पूरा हेवी वाला ना? हाँ, पूरा हेवी। देखिए चारों तरफ भीड़ है, ये लास्ट ताल चल रहा है, उधर विक्की माउस वाला है जो चढ़िएगा तो दब जाइएगा तो कोई फायदा हो? कोई फायदा नहीं। अब चढ़ते ना दब तो फायदा था। अभी चढ़िए तो दब जाइए तो फोटो बाबू कितना ले रहे? 20 रुपये भैया, ऐसा बात है, देहात में तो 20 रुपये कुछ चलता है तो 20 रुपये है तो गरीब आदमी है तो 20 रुपये चलिए। हमको तो बहुत बेइज्जती हो गया हम पर ना। बोल रहे हैं मांडा उंडा सब खत्म हो गया है, अब जा रहे हैं घर की ओर। मजा बहुत। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बढ़िया लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।